Yan po, 40 lang kalahati. Sibuyas. Sa kamates. 60 kalahati. Ay, dito sa piras. Ano to? Sandaan. Piras to, piras. Opo. Ito, apple. Opo, pogi yan. Pogi. Pati mansan, ano ko, papa. Ah, okay. Ay, yung ano, ubas mo, magkano kilo? 180 lang po. 180. Ito, sino to? Si Kagawad. Ay, Kagawad, hi. Kagawad. Bago nung ka dyan. Wala, pili nga. Siling. Yan ang nabutas is talipapa. Walang tao. Walang mamimili, kundi si Kagawad lang, oh. Oh. Hi. Morning. Oh. Saging din dito. Saging doon. Si Kagawad. Si Kagawad. Wala ka na naman paminta. Ano pa ito?